able to do all this. Hello, namaste, and welcome to Aaja Ghar Mai. Aaja Ghar Mai, which is a complete home affairs show. Yo aune garcha every Sunday to Friday, 12:30 देखि 1:30 सम्म live Kantipur HD ma. So yes, with a very interesting show, we are back again. I am your host Sagarika. And this is Laurisa again. Well, this week एकदमै नयाँ टपिक्स नयाँ प्रसङ्गहरुको साथमा हामी त आइ नै सकेका छौं यहाँहरुको समक्ष. वेल आजको प्रसङ्गको बारेमा भन्नुपर्दा यो बिल्कुलै नयाँ कुरा हामीले लिएर आइरहेका छौं. सागरका कतिचोटी हामी अब रेस्टुरेन्ट्सहरु भिजिट गर्छौं, होटल्सहरुमा जान्छौं डिनर, फाइन डिनरको लागि भनेर. त्यो एटिकेट फाइननेस हुन्छ, त्यो एटिकेटनेस जुन हुनुपर्छ, जुन चाहिँ हामीले सटली ह्यान्डल गर्नुपर्छ, म्यानर्स, डिसिप्लिनको कुराहरु हुन्छ, त्यो पनि कतिको इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै थाहा हुँदैछ. इनफ्याक्ट त्यो कुराको त नलेज पनि हामीलाई थिएन. त्यो त ओभर द इयर्स अब टाइमले हामीलाई सिकाउँदै गयो होला, कति कुरा आफैले लर्न गर्ने कोसिस गर्यो होला, त्यो बेसिक कुराहरु चाहिँ बुझ्दै गयो भने हामीलाई धेरै हेल्प हुने. एट द सेम टाइम कति वेल बिहेभ्ड, कस्तो राम्रो एटिकेट रहेछ भनेर त्यो गुड कम्प्लिमेन्ट्स पनि त आउँछ नि हैन. सो आज चाहिँ आई अल्सो फील लाइक जब घरमा चाहिँ वी हैव टु बी भेरी प्रपर भनिन्छ हैन. व्हेन वी गो टु स्कुल्स हामीलाई त्यही सिकाइन्छ कि प्रपरली बस्छ, वेल बिहेभ्ड हो, म्यानर्समा पर्छ. तर व्हेन वी गो टु रेस्टुरेन्ट्स वी सी अ लट अफ थिंग्स जुन चाहिँ मेबी सोशली अनएक्सेप्टेबल पनि हुन्छ र साथै कतिपय चाहिँ हामीलाई यो कुरा थाहा नभएको पनि हुन सक्छ. मेबी वी आर अनअवेयर अफ दिस थिंग्स हैन. यसको बारेमा हामीलाई जानकारी नभएर पनि सायद गरिरहेको हुन्छ. बट देन इवन आई सी कि जब रेस्टुरेन्ट्सहरुमा जाँदाखेरि देयर सो मेनी थिंग्स दैट यु नो एन्ड समटाइम्स के हुन्छ भने जोसँग हामी बसिरहेको हुन्छ उहाँलाई पनि अनकम्फर्टेबल फिल भएको बिकज अफ योर बिहेभियर्स, योर म्यानर्स. सो आई थिंक दिज आर द थिंग्स व्हिच इज यु नो गेटिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट. र अहिले चाहिँ अब पनि हामीले यसको इम्पोर्टेन्स बुझेन भने चाहिँ यु नो इट्स हाई टाइम दैट वी लर्न अबाउट दिस. किनभने अब घरमा हामी डाइनिङ टेबलमा बस्दाखेरि लन्च डिनर बेसिकली गर्दाखेरि चाहिँ सानो सानो कुरामा ध्यान दिइरहेका हुन्छौँ, वा हुँदैनौँ, घर त हो नि भनेर हैन. तर एक्चुअली अ लेसन इज लर्न फ्रम होम नै भन्छ नि हैन. घरबाट नै हामीले सिक्न सक्छौँ टेबल म्यानर्सको बारेमा, एटिकेट कसरी हुन सकिन्छ, ओर हुन्छ नि प्रपरली आफूलाई कसरी च्यानलाइज गर्ने when you are sitting with your guest or even with your family members. So these are something that we will be talking about definitely for the rest of the show today. र आज चाहिँ हामीसँग एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्याकेज पनि रहेको छ, इन्ट्रेस्टिङ भिडियोज पनि रहेको छ. वेल यो चाहिँ प्रिपेयर गर्नुभएको छ राजमिलन पौडेलजीले. वेल उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट उहाँ आउनुभएको रहेछ हैन सागरिका. बट देन आफ्नो जुन प्यासन छ, इनर प्यासन, हस्पिटालिटी र म्यानेजमेन्टमा केही गर्नको लागि हैन, त्यो प्यासनलाई उहाँले फलो गर्दै ड्रिभन गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो सेक्टरमा उहाँ लाग्नु भइरहेको छ. इज जस्ट 19 years old टु बी प्रिसाइज. हामीले अहिले हुन्छ नि यतिको वर्षमा पनि यो बारेमा धेरै कुरा सिक्न नै बाँकी जस्तो मलाई लाग्छ. बट देन यति यङ भइकन पनि उहाँले अब हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ हैन. गेट कलेजमा चाहिँ उहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ, पढिसक्नुभयो. सो उहाँले चाहिँ अब हामीलाई सिकाउन जाँदै हुनुहुन्छ यो टेबल म्यानर्सको बारेमा, एटिकेटको बारेमा. सो लेट्स ह्याभ अ लुक. म राजमिलन पौडेल र म ग्लोबल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी एजुकेसन गेटमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट म्यानेजमेन्ट अध्ययनरत छु. आज हामी रेस्टुरेन्ट्स वा कुनै डाइनिङ फङ्सन्सका टेबल म्यानर्स र डाइनिङ एटिक्वेट्स अर्थात् शिष्टाचार र आचरणका बारेमा चर्चा गर्छौँ. अब यसरी डिनर अथवा इटिङ फङ्सन्समा आउने डिफ्रेन्ट अकेजन्स हुनसक्छ. जस्तै बोस अथवा साथीहरूसँगको ग्यादरिङ हुनसक्छ, अथवा मिटिङ हुनसक्छ, इभन अहिले त जब इन्टरभ्यू पनि हुनसक्छ, अथवा त्यस्तै फ्रेन्डली अकेजन्स अथवा सेलिब्रेसन्सहरू पनि हुनसक्छ. तर जे जस्तो भए पनि पहिलो कुरा टेबलमा जानुभन्दा अगाडि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने भनेको फोन. अब यदि फर्मल अकेजन हो भने त्यसलाई स्विच अफ अभियसली गर्नै पर्छ. तर आजभोलि इभन इन्फर्मल ग्यादरिङ्सहरूमा धेरै सेल्फी लिने, फेसबुक चलाउने, अब इभन डिनरको टाइममा अरूलाई इग्नोर गरे जस्तो हुने गरी फोन चलाउने एउटा ट्रेन्ड बसिसकेको छ. तर खासमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि जति पनि सेल्फी लिनु छ अथवा जति पनि मेल्स चेक गर्नु छ त्यो सबै पहिल्यै गर्नु ठिक हुन्छ. र जब हामी टेबलमा जान्छौँ त्यो बेला हाम्रो फोन साइलेन्समा राखेर त्यो बेलाको आनन्द लिनुको मजै छुट्टै हुन्छ. प्रायः हामी यसरी अकेजन्सहरूमा आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला आफू गएर बस्छौँ. अरूले के गरिरहेछ हामीलाई थाहा हुँदैन र हामी आफै वरपर हेर्न थाल्छौँ. तर यसरी अरूलाई इग्नोर गरेर बस्नु हुँदैन. यदि यो हामीले होस्ट गरेको फङ्सन हो भने पहिला अरू सबैलाई आफ्नो सिटमा बसाएर हेल्प गरेर
अनि बल्ल आफू गएर जुन सिट हुन्छ त्यसमा गएर बस्न सकिन्छ किनभने यहाँ सबै सिटहरू कम्फर्टेबलै हुन्छन् त्यही भएर आफूलाई यही ठाउँ चाहिन्छ भन्ने हुँदैन बसिसकेपछि हामीले सबभन्दा पहिला न्यापकिनलाई अनफोल्ड गर्नुपर्छ र अनि यो फोल्ड आफूपट्टि हुने गरी काखमा राख्छौँ बस्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो पोस्चरलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ यसरी ढल्केर आनन्दले बस्दाखेरि अरूलाई इग्नोर गरे जस्तो हुन्छ आफ्नो एटिट्युड नराम्रो देखिन्छ आफ्नो प्लेट चम्चा र ग्लासवेयर्सहरू चिन्ने एउटा सजिलो सूत्र छ जसलाई यसरी दुईटा हातको देब्रे हातको बी र दाहिने हातको डी ले देखाउन सकिन्छ देब्रे हातको बी मा ब्रेड हुन्छ भने दाहिने हातले बनाएको डी अर्थात् आफ्नो दाहिनेपट्टि ड्रिङ्क्स हुन्छ यसरी आफ्नो एउटा एरिया सजिलै छुट्याउन सकिन्छ र जति पनि कुराहरू हुन्छन् त्यही बीचको क्षेत्रमा मात्र हुन्छ जस्तै धेरैवटा कटलरिज देख्दाखेरि कन्फ्युजन भए जस्तै फर्स्ट कोर्समा जहिले पनि सबैभन्दा बाहिरपट्टिको कटलरिज प्रयोग हुन्छ भने त्यसपछिको अरू कोर्सहरूमा त्यसरी नै भित्रपट्टि कटलरिजहरू प्रयोग हुँदै जान्छन् र प्लेट्सहरू त्यही अनुसारले वेट स्टाफहरूले रिप्लेस गरिदिँदै जाँदाखेरि यसरी डाइनिङ एक्सपिरियन्स कम्प्लिट प्राय चम्चाहरू चाहिँ सुपहरूको लागि प्रयोग हुन्छ जुनसुकै खानेकुरा जुन बोल्सहरूमा आउँछ त्यसको लागि प्राय चम्चा प्रयोग हुन्छ र चम्चालाई पेन्सिल समाते जस्तो समात्नुपर्छ ताकि यसरी उठाएको सुप हामीले मुखमा चम्चाको छेउबाट मुखमा लान सक्छौँ प्राय मान्छेहरूले अप्ठ्यारो पोजिसन्सहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ जस्तै यसरी समात्ने अनि यसरी लानु कम्फर्टेबल पनि हुँदैन र त्यो राम्रो पनि देखिँदैन त्यसै गरी पहिलो कोर्समा प्रयोग हुने सानो नाइफ र सानो फोर्क अथवा जुनसुकै नाइफ र फोर्कलाई पनि यसरी आफ्नो चोरी औँलामा ब्यालेन्स गरेर यसरी समाउन सकिन्छ जहाँ आफ्नो चोर औँलाले त्यो नाइफलाई गाइड गरिरहेको हुन्छ भने फोर्कले त्यही अनुसारले प्लेट्समा मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ र यदि कुनै पनि खानेकुरालाई समेटेर खानुपर्ने छ भने त्यो फोर्कलाई पेन्सिल पोजिसनमा लगेर नाइफलाई चाहिँ गाइड बनाएर त्यसमा भरेर अनि खान सकिन्छ भने यदि केही कुरा काट्नुपर्ने छ भने अघिको नर्मल पोजिसनमा राखेर त्यसलाई फोर्कले थिचेर अनि नाइफले त्यही अनुसार काटेर गाइड गर्न सकिन्छ र यसरी नाइफ एन्ड फोर्क अथवा अरू कुनै कटलरिजहरू चलाउँदाखेरि प्लेटमा धेरै बज्ने आवाजहरू निस्किन सक्छ र त्यसलाई हामीले सकेसम्म मिनिमाइज गर्नुपर्छ किनभने यसरी आवाज आउँदाखेरि डाइनिङ एटिक्वेट्स बिग्रेको मानिन्छ र यसले त्यो एम्बियन्समा नै डिस्टर्ब गर्छ र इभन अरू डाइनर्सहरूलाई त्यसले एकदम अनप्लिजेन्ट भाइब्स दिन्छ त्यही भएर हामीले सकेसम्म शान्त भएर कम आवाज निकालेर खाने गर्नुपर्छ र खाँदा यदि हामीलाई बाहिर जानु पर्यो फोन उठाउनु पर्यो अथवा वासरुम जानु पर्यो भने यसलाई कहिले पनि टेबलमा राख्नुहुन्न किनभने एकचोटि टेबलबाट उठेको कटलरी र न्यापकिन फेरि टेबलमा त्यत्तिकै राख्नुहुन्न यसलाई यसो गरेर फट्याएर राख्न सकिन्छ अथवा अरू स्टाइल्सहरूमा कसैले यसलाई यसरी क्रस गरेर पनि राख्नुहुन्छ तर यसले खानामा चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु भएन प्राय मान्छेहरूले बाहिर जाने बेलामा यसरी न्यापकिनलाई प्लेटमै छोडेर अथवा टेबलमा यसरी कतै छोडेर जानुहुन्छ तर हामीले खासमा चाहिँ न्यापकिनलाई यसरी सिम्पल रूपमा पट्याएर आफ्नो सिटमा छोडेर अनि मात्र जानुपर्छ किनभने एकचोटि निकालेको न्यापकिन कहिले पनि टेबलमा त्यसरी राख्नु हुँदैन डाइनिङ फङ्सनहरू फर्मल अथवा इन्फर्मल जस्तो पनि हुन सक्छन् तर त्यस्तोमा आफू कसरी प्रेजेन्ट हुने र त्यो सिचुएसनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा इट्स जस्ट अ कमन सेन्स र आज हामीसँग यहाँ दुईटा कभर सेटअप छ र यो चाहिँ एउटा फर्मल मल्टी कोर्स डिनर सेटअप हो र यो चाहिँ मेरोपट्टिको भयो भने यो उतापट्टिको चेयरको चाहिँ हजुरहरूपट्टिको सेटअप हो र यसमा धेरैवटा कटलरिज धेरैवटा प्लेट र विभिन्न ग्लासहरू देख्दा मान्छेहरू आत्तिने अथवा कन्फ्युजन हुनु स्वाभाविक छ किनभने मैले कुन कति बेला चलाउँछु र कुन खानको लागि म के चलाउँछु भनेर कन्फ्युजन हुनु स्वाभाविक हुन्छ तर यसको पनि एउटा सामान्य सूत्र छ जस्तै जहिले पनि पहिलोबाट अन्तिमसम्मको खानामा कटलरिजहरू बाहिरबाट भित्रतिर प्रयोग हुन्छन् जस्तै पहिलो पटक आएको सुपको लागि यसरी बाहिरको चम्चा प्रयोग हुन्छ भने त्यसपछिको स्यालेडको लागि बाहिरपट्टिको फोर्क र बाहिरपट्टिको नाइफ प्रयोग हुन्छ र त्यसपछि आउने मेन कोर्सको लागि बाँकी रहेको ठुलो नाइफ र ठुलो फोर्क क्रमशः दाहिने र देब्रे हातमा प्रयोग हुन्छ अन्तिममा आउने डिजर्टको लागि माथिपट्टि भएको स्पुन र फोर्क प्रयोग हुन्छ र त्यसै गरी साइडपट्टि भएको साइड प्लेट र बटर नाइफ चाहिँ
कोर्स बिचको लागि चाहिने ब्रेड र बटर दल्नको लागि प्रयोग हुन्छ भने यो चाहिँ आफ्नो देब्रेपट्टि हुने ब्रेड प्लेट हो भने यो चाहिँ त्यसमा बस्ने बटर नाइफ हो जुन चाहिँ ब्रेडमा बटर स्प्रेड गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। जहिले पनि ब्रेडमा बटर स्प्रेड गर्ने बेलामा बटरलाई पहिला प्लेटमा राखेर अनि बल्ल बटर नाइफ युज गरेर त्यसलाई स्प्रेड गरिन्छ। यी ग्लासवेयर्सहरू चाहिँ थ्रु आउट द मिलका विभिन्न ड्रिङ्क्स बेभरेजहरूका लागि हुन्। जस्तै यो वाटरको लागि प्रयोग हुन्छ भने यो सानो खालको ग्लास चाहिँ व्हाइट वाइन ग्लास हो जुन एपेरिटिभको रूपमा प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी यो ठुलो ग्लास चाहिँ रेड वाइन ग्लास हो जसमा मेन कोर्स विशेष त मेन कोर्सको बेलामा गेस्टहरूले युज गर्ने रेड वाइनको लागि यो ग्लास प्रयोग हुन्छ भने यो चाहिँ स्याम्पेन फ्लुट हो। यदि डिनर फङ्सनमा स्याम्पेन छ भने यस्तो पातलो खालको फ्लुट प्रयोग हुन्छ ताकि स्याम्पेनको एफर्भेसेन्स यसमा धेरै बेरसम्म रहन्छ र स्याम्पेन चम्किलो देखिन्छ। खाना सकिसकेपछि यो क्लियर गरेर लानको लागि कम्युनिकेट गर्नलाई हामी यसलाई यसरी 10-20 को पोजिसनमा राख्छौँ जहाँ यसको टुप्पोले चाहिँ 10 बजे जस्तो 10 को पोजिसन दिन्छ भने यसको फेदपट्टिको भागले चाहिँ 20 मिनट गए जस्तो गरेर एउटा घडीको आकारलाई मध्यनजर गरेर यसलाई यसरी राखिन्छ ताकि आएर लाने वेट स्टाफले यसरी होल्ड गरेर यसलाई क्लियर गर्न सक्छ। तर यदि हामीले यसरी उल्टो पाल्टो पारेर गाह्रो बनाइदियौँ भने यसरी प्लेट उठाउँदाखेरि यी खस्ने र अरूलाई डिस्टर्ब हुने चान्स बढी हुन्छ। यदि दुईटै हात प्रयोग भएका छन् भने थ्रु आउट द डिनर अर थ्रु आउट द मिल यसरी यहीँ अड्याएर चाहिएको बेला त्यसलाई प्रयोग गरेर अरू बेला यसरी यहाँ राखेर कन्भर्सेसन अथवा अरू केही काम गर्न सकिन्छ। र बिचमा ड्रिङ्क्स लिनको लागि यसलाई साइडमा राखेर अनि ड्रिङ्क्स उठाउनु पर्छ र फेरि यसरी एउटा मात्र हात प्रयोग भएको बेलामा अर्को हात चाहिँ रेस्टिङ पोजिसनमा काखमा रहन्छ। यसरी बसिसकेपछि हाम्रो पोस्चरले पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। हामी यसरी बस्यौँ भने हामीले अरूलाई देखाएको एटिट्युड नराम्रो देखिन्छ र हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेजले एकदम नेगेटिभ भाइब्स दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामी जहिले पनि अपराइट बस्नुपर्छ र यसरी बस्दाखेरि हामीले कहिले पनि यसरी हाम्रो कुइनोलाई राखेर अड्याउने अथवा टेबलको सहारा लिएर बस्ने गर्नु हुँदैन किनभने यसले पनि त्यही नै जनाउँछ र हामीले सकेसम्म हाम्रो इम्प्रेसन राम्रो बनाउनको लागि जहिले अपराइट पोजिसनमा बस्नुपर्छ र जस्ट इन केस डिनर नहुन्जेल अथवा फङ्सन सुरु नहुन्जेल यसरी हातलाई राख्ने अथवा यसरी कन्भर्सेसनमा इन्गेज हुन त सकिन्छ तर स्पेसली फुडिङ भइरहेको बेलामा चाहिँ यसरी एल्बो माथि राखेर बस्नु हुँदैन। यसरी डाइनिङ एटिक्वेट्सहरू अभ्यास गर्दाखेरि गल्ती अवश्य नै हुन्छन् किनभने हामी यसको लागि युज टु छैनौँ। तर गल्ती भए भन्दैमा हामी डराउने हिचकिचाउने गर्न थाल्यौँ भने अझ धेरै गल्तीहरू हुन सक्छन् र हामी अझ बढी अटेन्सन ग्र्याब गरिरहेका हुन्छौँ। यसले गर्दा डाइनिङ माहौल नै बिग्रिन सक्छ। तर यो भन्दैमा हामीले यसलाई प्र्याक्टिसै गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन किनभने दिनको अन्त्यमा यो एउटा डिनर मात्र हो र अर्को यस्तै अपर्च्युनिटीमा हामीले फेरि यसलाई राम्रोसँग अभ्यास गरेर सिकेर यसलाई मास्टर गर्न सक्छौँ। हामीले गरेको एक्टिभिटिज हामीले देखाउने जेस्चर्सहरूले हाम्रो वरिपरिको मान्छेहरूप्रति रेस्पेक्ट पनि देखाइरहेको हुन्छ। यी कुनै नियम त होइनन् तर यसरी हामीले अभ्यास गर्दै गयौँ भने पछि कुनै इभेन्ट जसले हाम्रो जीवनमा धेरै महत्त्व राख्छ त्यसमा हामीले अवश्य नै राम्रो गर्न सक्छौँ र हाम्रो एटिक्वेट्सले सबैलाई प्रभावित गर्न सक्छ। सो इन्जोय योर डिनर। राइट उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजमिलन पौडेलजी। करेन्टली उहाँले टुरिज्म र हस्पिटालिटीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ गेट कलेजमा र निकै लामो एक्सपिरियन्स पनि उहाँको रहेको छ। रिट्ज कार्लटन बार्सिलोना स्पेनमा चाहिँ उहाँले हालसालै भर्खर इन्टर्नसिप पनि सकाएर आइसक्नु भएको छ भने बसको जुन चाहिँ एकदमै लार्जेस्ट नेटवर्क रहेको छ हस्पिटालिटी र हस्पिटालिटी प्रोफेसनल्स रिलेटेड त्यहाँ पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ अहिले एम्बेसेडर हुनुहुन्छ। सो आज हामीले उहाँलाई नै निम्ति आएको छौँ आज रेस्टुरेन्ट एटिकेट्सको बारेमा कुरा गर्नको लागि उहाँको ओभरअल एक्सपिरियन्सको बारेमा कुरा गर्नको लागि। राजमिलनजी वेलकम टु द शो। नमस्ते वेलकम। वेल अब भर्खरै यहाँले एकदमै हामीलाई रोचक जानकारी दिनुभयो होइन टेबल म्यानर्सको बारेमा एटिकेट्सको बारेमा। फर्स्ट टाइम आइम स्योर यहाँले टेलिभिजनमा त्यसरी प्रेजेन्ट गर्नुभयो बट देन यु लुक सो प्रोफेसनल यु साउन्डेड सो भेरी प्रोफेसनल होइन। सो कस्तो रह्यो त यहाँको ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ रिगार्डिङ द सुट? खासमा अब मैले पनि पहिला मलाई पनि खासै धेरै नलेज चाहिँ थिएन यसको बारेमा
तर के भयो भने अब हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि अब यही कुरा पढ्न थालेपछि अथवा आफ्नो वरिपरि देख्ने कुराहरू सबै त्यही एटिक्वेट्स म्यानर्ससँग रिलेटेड हुन थालेपछि बल्ल ममा पनि त्यो एउटा त्यो सिक्ने कुरा चाहिँ बल्ल त्यसले पनि एउटा डिरेक्सन पायो भनौँ अनि त्यसपछि आफूले रिलेट गर्न थाल्यो है जस्तै आफूले गरिरहेको म्यानर्सहरू त कति नमिलेको हुँदो रहेछ ओहो मैले त्यहाँनिर यस्तो गरे भए चाहिँ भनेर अनि त्यस्तो हुन थालेपछि बिस्तारै मैले पनि त्यसलाई अप्लाई गर्न थालेँ अनि गर्दा गर्दै लाइक अब हाम्रो हस्पिटालिटी एजुकेसन चाहिँ म के भन्छु भने इट्स मोर अबाउट लर्निङ लाइफस्टाइल सो यसले चाहिँ एउटा लाइफस्टाइल सिकायो भनौँ अनि त्यसमै एउटा एटिकेट्सको कुराहरू पनि त्यसमै आयो अनि ठ्याक्क त्यही रिलेटेड भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के बेनिफिट छ यसमा जस्तो लाग्छ भने स्टिल म देख्छु लाइक पार्टीहरूमा जाँदाखेरि स्पेसली यो वेडिङ फङ्सन्सहरूमा जाँदाखेरि मान्छेहरू अब प्लेटमा पुरै चुली बनाएर अनि कताबाट पोकिन्छ भन्दै हिँड्नु हुन्छ अनि खाँदाखेरि पनि त्यस्तै मेकिङ नोइज हैन अनि ह्यान्ड्सको म्यानर्सहरूदेखि लिएर इभन स्टफिङ यो स्पुन एन्ड इटिङ ड्रपिङ यस्तो देखिरहेको हुन्छ अनि त्यही भएर एटलिस्ट अब आई थिङ्क इट्स हाई टाइम द्याट वी लर्न दिस किनभने अब हामी पनि इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरूमा जान्छौँ धेरैवटा प्लेटफर्महरूमा हाम्रो पनि एक्सपोजर छ र यदि हामीले यस्तै ब्याकग्राउन्ड हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा भएको यस्तै कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर देखियो भने सायद त्यो बेला पक्कै पनि राम्रो इम्प्रेसन पर्दैन त्यही भएर इन केस लाइक यस्तो एक दुईवटा माइनर एटिक्वेट्सहरू ध्यानमा राख्यो भने अरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै चेन्ज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर द्याट्स हाउ दिस भिडियो केम अप यस डेफिनेटली र यही एटिकेट्सको बारेमा नै धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिनको लागि हाम्रो त्यो भिडियोले पनि आई थिङ्क इट हेल्प्स अ लट अफ अस र साथै वी विल बी टकिङ अ लट मोर अबाउट एटिकेट्स बट यस एन्ड वी वुड अल्सो वान्ट टु नो योर जर्नी योर स्टोरी बट फर नाउ वी अल्सो हेभ वान मोर गेस्ट इन आवर शो वेल वी हेभ Taylor all the way from the United States of America. He's a 23 years old student at Gate College currently, and he has also studied culinary arts, and he has experience in business and regional management. So Taylor, welcome to our show. Thank you for having me. Okay, so again, Rajmilan ji, ma sodhna chahanchu हैन, you were a science student, plus 2 मा यहाँले science लिएर पढ्नु भयो, and then how come your hospitality मा चाहिँ यहाँ कसरी आउनु भयो यहाँसम्म चाहिँ? खासमा प्लस 2 मा साइन्स चाहिँ गो विथ द फ्लो जस्तै भयो भन्नुपर्छ के भयो नि एसएलसी मा अलिकति राम्रो ग्रेड्स आइसकेपछि अब सोसाइटीको प्रोटोकल भनौँ अथवा के भनौँ इट्स more driven towards science. Okay, I just wanted to ask you, I got this information that you were a very good student, science ma pani. So what was your percentage, if you could tell us? It was aggregate ma 82%. 82% science ma, and then you went to hospitality and hotel management. You wanted to be a doctor. As a khasma, I wanted to be a doctor. Ani ma चाहिँ biology को student भएको नाताले मेरो friend circle मा everyone has a dream to become a doctor. अनि त्यही फ्लोमा म पनि अब मेडिकल एन्ट्रान्स प्रिपरेसनतिर लागेँ अनि त्यसपछि मेरै फ्रेन्ड सर्कलमा पनि उनीहरूको ब्रदर्सहरू अनि इभन पेरेन्ट्स धेरैको डक्टर देखेको अनि फ्यामिलीमा पनि क्लोज डक्टरहरूको लाइफस्टाइल देख्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो अलिअलि कता कता मन पर्दैन थियो आई डोन्ट से इट्स रङ बट मलाई चाहिँ म चाहिँ त्यसमा फिट हुन्न जस्तो लाग्थ्यो किनभने आइ एम मोर फन लभिङ पर्सन एन्ड आई लभ लिजर एन्ड ह्याभिङ गुड कनेक्सन विथ पिपल अनि डक्टरको लाइफ चाहिँ मलाई अलिकति म चाहिँ त्यसमा फिट हुन्न कि जस्तो भनेर मलाई त्यो फियर भइरहेको थियो त्यो बेला अनि सडनली वान डे आई फेल्ट लाइक नो इट्स रियली हाई टाइम किनभने म त्यो बाटोमा हिँडिरहेको छु जुन बाटोबाट म अल्टिमेटली फर्किनै पर्छ किनभने आई एम नट बिलोङ्गिङ टु द्याट पाथ त्यही भएर मैले म कहाँ बिलोङ गर्छु त सोच्न थालेँ खासमा किनभने हस्पिटालिटी एजुकेसन इज क्वाइट न्यू स्टिल अब नेपाली सोसाइटीमा अनि आई ह्याड नो वान फ्रम माई फ्यामिली अर इन द क्लोज सर्कल हु ह्याड बिन इन दिस इन्डस्ट्री त्यही भएर रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि वान थिङ क्लेक्ट कि मैले कान्तिपुरमै पहिला लाइक हाम्रो लाइफ इज ब्युटिफुल भन्ने प्रोग्राम आउँथ्यो अनि त्यसमा एकजना शेफको चाहिँ इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ ही वाज फरगट हिज नेम ही वाज रिलेटेड विथ इथियाडको क्याटरिङ and then त्यही इन्टरभ्यू आई थिङ्क द्याट क्लिक समवेयर एन्ड आई जस्ट रिसर्च वाइ नट गो इन्टु हस्पिटालिटी आई थिङ्क द्याट्स वेयर आई बिलोङ अनि गर्दा गर्दै सो आई गट एनरोल्ड इन गेट and that's how I came in hospitality now industry. You're doing absolutely amazing as well. So that was your story. Now Taylor, what made you, come to Nepal, and you're here for 5 years now, right? 5 years, yes. So, how has your journey been, and, what made you come to Nepal to learn and to grow, and, what influenced you to decide? Well, I think one of the biggest problems we have in our age group is that we feel like we have to have everything figured out. And like he said, he had this whole plan to go and become a doctor. And then he has this chain of events that pushes him in another direction. So I was the same. I wanted to be a chef. And
I thought that that was the job, my dream job. So I went to school and I realized it wasn't for me. But I got to the point where I had no idea what I wanted to do. So I had an opportunity to teach English at a Buddhist monastery here in Nepal. And where I'm at, we know nothing about Buddhism. It's, you know, this closed mindset of a city that I live in the United States. So I decided to do something different from the people that I was surrounded with. And so when I came to Nepal, I kind of did this self-realization of where I wanted to end up in the future. So the more I started looking into what my passion was, I realized my passion is helping others find theirs. And hospitality has become this understanding that it's something that's taught, but in reality, hospitality is something that we have to, adapt to. And so through figuring it out, I realized through regional management that a great manager has great hospitality, and hospitality comes from a place of accepting others and showing kindness and, allowing people to be themselves. So I get into this type of regional management where the people that actually worked for me, they come from places in life where they don't have all that they need. They go through struggles, they haven't found their happiness. And I used my management skills in business to help them figure out who they were. I pushed them. I was like, you can do anything you want to. This isn't all you have in life, but use this experience that you have, learn from it, gain your hospitality traits, and use that to do whatever you want to. Because no matter what job you have, hospitality is gonna be a huge part of it. Just like the jobs you have. You bring your guests on the show and you welcome them, you make them feel comfortable. And it's not only through work, but I feel like that's something we have to do in life. And so that's why I've made the shift into this hospitality career. Because you don't just impact your job, you impact the world. And Nepal has the most amazing culture, and I cannot explain how I feel when I'm here. And it's something we miss in the United States. And I hear so many people tell me, in Nepal, my dream is to move to the US, and my dream is to get this awesome job, and my dream is to make this money. But it's the dream. And it's great when you think about it, but once you get there, if you don't find your happiness, it's nothing. So, I really want to take this moment on TV for Nepal because I want them to know how amazing that you truly, truly are. And it's a blessing to us. For tourists that come here, because we get to experience something we usually don't get to experience. You live life day by day. You show kindness. You accept us. And I feel like the reason I really want to be in Nepal is because I want to take the business side of hospitality and mix it with the everyday side of hospitality of Nepal. And with that, I feel like Nepal is going to just flourish. And I want to see that, and I want to help Nepal grow. So that's why I'm here. Nice. So it definitely is very courageous of you to follow your passion, your dreams. And of course, I think when you come all the way from US, you obviously communicated this to your family members that I want to go to so-and-so place, a place called Nepal. So I just want to know more about how your family reacted to your decision. What was it initially? So I am the luckiest man in the world when it comes to family because I have a family that pushes me to be myself. And it's helped me get to this place today. So, when I told my mom, I'm quitting my job and I'm leaving in 3 days and I'm moving to Nepal for 5 years. She turned about as white as the wall behind you, but she was so happy for me because she knew, this experience you can't get anywhere else. And that's what life is, You have to take these huge chances. You have to push yourself to do the unthinkable. Because when we're in our safety net and we just sit there and we make enough money to live, but we're not happy, So my family is the most important thing in my life. Of course. And having their support, there's no words for it. But there's also those that don't have the support of their family. And and I really feel like he figured it out. He found his happiness. When you feel it, go for it. Don't let people hold you back. Regardless if it's family or friends or whoever it is, if you feel it, do it. And what you put into the world comes back to you. So if you know you're doing it with the right intentions, then only the good is going to come for you. So I knew that this was what I had to do, and I did it.
and I'm loving it. Oh, well, definitely, it's very nice to see you both following your dreams, your passion. Now, again, Rajmilan ji, I सोध्न चाहन्छु हैन, यहाँ त अब साइन्स स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, 82% लिएर आएर you completed your science हैन, र त्यसपछि चाहिँ hospitality fieldमा जान नेपालमा चाहिँ कतिपय के पनि सोचिन्छ भने this is the last option, or you know त्यस्तो पनि खालको कुराहरु पनि आउँछ. So how difficult was it आफ्नो पेरेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न, उहाँको रियाक्सन चाहिँ कस्तो थियो? It was almost close to दसैँ अनि I went my home is in Italy अनि त्यहाँ गएपछि पेरेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ त्यति गाह्रो भएन टु बी अनेस्ट, किनभने इट अल डिपेन्ड्स अन अस हाउ वी डिल विथ देम. किनभने पेरेन्ट्स पनि कन्फ्युज त हुनुहुन्थ्यो, किनभने दे ह्याड नो क्लु कि कुन फिल्डमा गइरहेको हो, किनभने द फ्यामिलीज एक्सपेक्टेसन, क्लोज रिलेटिभ्सको अनि अरूको एक्सपेक्टेसन वाज हि इज गोइङ टु बी अ डक्टर, बट आई जस्ट चेन्ज्ड अनि इट वाज अ लिटल सकिङ अनि इट रियली टुक सम टाइम एन्ड इफोर्ट, बट द्याट वाज वर्थ इट, किनभने नाउ आई हेभ माई फ्यामिली सपोर्ट. That did not break any time in between, and I think that's what has helped me drive ahead. When I need to take decision for myself, that feels like that will come out for my betterment. My family will be always there to support me. Family सँग चाहिँ त्यति धेरै problem भएन, but society लाई convince गर्न, I think it's still a challenge. Not only for me, even my juniors, I come to interact with so many of them, अनि उहाँहरुको concern चाहिँ के हुन्छ भने parents लाई त ठीक छ, but there are so many people around that influence my life, and convincing all of them is really a tough job. And my suggestion to them is just don't do it then. You have your back force, move ahead. Things will manage on its own. पछि त्यही भएर सोसाइटीको लागि सोसाइटीमा त्यो चेन्ज ल्याउनु भनेको हामीले एक्जाम्पल सेट गरेपछि सोसाइटी बल्ल चेन्ज हुने हो. त्यही भएर सोसाइटीलाई चेन्ज गर्नलाई हामीले अब सबै कुरा छोडेर त्यही बसेर सोसाइटीलाई चेन्ज गर्नतिर लाग्यो भने आई थिंक फेरि त्यो अर्कै पाटोतिर जान्छ हैन. त्यही भएर पहिला आफूले एक्जाम्पल सेट गर्यो भने सायद सोसाइटी विल डेफिनेटली त्यो कुराले उ डेफिनेटली टच हुन्छ सोसाइटीलाई. राजमिलन जस्तो बन न, उ जस्तो हेर न भन्ने त्यो सोसाइटीलाई एक्जाम्पल पनि त यहाँले सेट गरिदिन सक्नुहुन्छ. तर अहिलेसम्मको जेनरल पर्सेप्सन चाहिँ कस्तो छ भने टुवर्ड्स होटल म्यानेजमेन्ट, मेबी खाना पकाउने और मेबी भाडा बनाउने, मोर रिलेटेड टु वुमेन जुनले चाहिँ हाम्रो सामाजिक संरचना त्यस्तो पनि छ नि त. सो केटा मान्छे भएर त्यो सबै गर्नुपर्छ र भन्ने त्यो सबै एक्सप्लेनेसन चाहिँ सायद दिनुपर्ने. इभन वेटर्सलाई अब हाम्रो कल्चरले अथवा हाम्रो सोसाइटीको पर्सपेक्टिभले कसरी हेर्छ भने हामी अलिकति मुभी ड्रिभन छौँ जस्तो लाग्छ मलाई. इन केस अब वेटर भन्यो भने अब कि त हाम्रो फर्स्ट दिमागमा आउने भनेको हाम्रो त्यो राजपाल यादव जस्तो इन्डियन क्यारेक्टर प्लेज फनी हैन, वेटर हुँदाखेरि त्यस्तो सोच्छ कि एकदमै त्यो मुभीहरुमा देखाए जस्तो वेटर हो यस्तो हामीले चाहिँ त्यस्तो सोच्छौँ प्राय चाहिँ. तर आई थिंक इट्स अ जब अफ डिग्निटी, इक्वल डिग्निटी एज एनी अदर जब्स, एन्ड इट हेज रियली ग्रेट इम्पोर्टेन्स. किनभने अरूको ठाउँमा बसेर आफूले त्यसलाई हेरेर अनि त्यो मान्छेलाई त्यो लेभलको स्याटिस्फ्याक्सन दिनु, आई थिंक इट्स रियली अ टफ कल. अनि जस्तो पाए त्यस्तो मान्छेले सक्दैन, किनभने यदि अब अरूलाई खुसी पार्नलाई आफ्नो कुराहरू कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन, अथवा आफ्नो पर्सनल लाइफ चाहिँ आफूले काम गरेको बेला एक्सप्रेस भइदिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अर्को मान्छेले त्यसलाई नराम्रो फिल गर्छ भने कहिले पनि त्यो मान्छेले हस्पिटालिटीमा चाहिँ काम गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ. सो इट्स अ भेरी टफ कल रिगार्डिङ प्यासन, किनभने इट्स टोटली ड्रिभन बाई प्यासन. जसले चाहिँ अब गरौँ न सबभन्दा सजिलो हो, धेरै पढ्नु पनि पर्दैन, यु अर्न भन्ने हिसाबले गर्छ भने आई थिंक त्यस्तो मान्छेहरुलाई चाहिँ. I wanted to add your question, like Laurisa said, I know, but to say chef बन्नको लागि खाना पकाउनको लागि पनि you have these many years of education, यसको लागि पनि internship गर्नुपर्ने भनेर त्यो एक किसिमको हुन्छ नि. People, for instance, Taylor wanted to be a chef, right? Yes. That was something that you wanted to do since many years. Right. So how far do you think you've come in regards to becoming a chef? I've come to a place where it's so crazy, because it's like in the educational system, I feel like we've established this belief that you have to go through college immediately after high school, and then you have to get a job that makes good money. You have to have a family. You have to take care of that family, and it's this cycle that's continued to repeat over history. And I finally came to this place where I realized I needed experience at that time. And I think it's really important that we start letting, like, especially like the millennial age, like, you know, 16-year-olds to 26-year-olds, you do not have to figure it out so early. And go out, get experience. Don't follow the sheep, as we call them in the States, because I wanted to be a chef because I like to cook at home. You know, it was a passion of mine. But sometimes when you have to turn your passion into work, you start losing it because you're doing it for the wrong reason.
So where I'm at today compared to where I was then, you know, it's been years of self-acceptance and figuring out like what I truly wanted to do, not what I had to do. So I can think 10 years from now I'm going to have a house and I'm going to be comfortable. It's now that I know I wake up every morning and I'm happy and I'm excited and I live my life to the fullest. And as long as I'm in a place like this, I know my life will continue to move forward. Great. And so, like I said, compared to where I was, words can't explain how thankful I am to be where I am today. All right. Well, very interesting stories we have this afternoon. कि आज घर में तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन HD मा अहिले चाहिँ छोटो कमर्शियल ब्रेक हामीले लिनुपर्छ होला. We'll be right back. Welcome back. We have Taylor and Rajmilan ji. So both of you once again, welcome back to our show. Thank you very much. Okay, so again, अब Rajmilan ji लाई म सोध्न चाहन्छु हैन यहाँको internship experience को बारेमा त लरिसाले अघि नै सुरुमा नै भनिसक्यो हैन. So how was it? यहाँ स्पेन मा जानु भएको थियो internship को लागि पनि हैन. So यसले चाहिँ कति यहाँलाई help गर्यो and what did you observe? So how was it? I think त्यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ मलाई एउटा सानो क्ल्यारिटी दियो भन्छु किनभने अघि ठ्याक्कै त्यही कुरा जोइन भएको थियो जस्तै कुक बनेर छिर्छु भनिसकेपछि डु यु कम अप एज अ कुक अर यु मे सिफ्ट भने जस्तै अनि आई थिङ्क मैले चाहिँ अब आई फाउन्ड माई प्यासन इन बारटेन्डिङ त्यहाँ आउँदाखेरि अनि आई वर्क इन द बार देयर अनि बिसाइड्स वर्किङ इन द होटेल इटसेल्फ द्याट एक्सपिरियन्स हेल्प मी अ लट किनभने आई गट टु कम्पेयर थिङ्स between how it's there in Spain and other part of Europe and how it's here in Nepal. Just people usually just follow the Instagram pictures and all. They don't know the background story. Life is not just fun. There is something called work as well, and that's not that easy as you see in the pictures. Right. अहिलेको youthले I think त्यही कुरा बुझ्नु is very important. किनभने यही नबुझेर they just think fun is the ultimate thing and they run behind it. And reach nowhere, there is work and it's very hard, trust me, because unless you do something, you put your efforts, things are not going to come in your favor. That was a very good learning for me, and I was far from my family, so I learned how to be independent. And I think it's very important for every Nepali youth to learn. We have a very blissful life because parents pay for the education, they even get you married and set up everything for you for your future. And I think that's a privilege. I've seen even in States and other countries in Europe and other places, that's not how it is. They have to manage everything by themselves when they turn 18. And I saw my friends doing it and I wanted to give a try. Because after I returned, again, I was going to fit back in the same standards of the society. So I really got to explore that, and I think that's been very helpful for me. So you got a lot of exposure there, right? That helped a lot. Yes. So it has been quite some time since Taylor is here in Nepal with us, apart from his family, of course. So how has the experience been so far? I mean, what is the work culture like? How do you find the food, the people, the atmosphere overall? It's amazing, but I have one word, and that's the Nepali Tom. And it's everything. It's a process in Nepal. And that's been the hardest thing for me to adapt to. But I feel like that comes a lot with the professionalism as well. So I think in Nepal, we really have to start focusing on, punctuality and like, if you're coming in 10 minutes late to work, it already says you're not excited to be there, We have to start exciting ourselves to get here. So overall, everything's amazing in Nepal, but it's just that one little part that, that we are lacking. Yeah. So why do you think that Nepali youths need to do something in the sector of hospitality and management, according to you? And why do you think that Nepal should be the ultimate destination for foreigners to come and do work like you are, Why do you think they have to be the leader in hospitality? Like I said earlier, every career, every job is hospitality. So in my opinion, I don't think you could ever go wrong with going to school for hospitality because it gives you such a broad spectrum of things that you could achieve. And I feel like that's something Nepal really, really needs because it's just, you need to take the culture and put it into the work. Right. And that's why I want to be here because you already have a huge advantage in my eyes from the United States because
you have this life to the country. It's amazing. You can't walk down the street without something insane happening right in front of your eyes. In the United States, it's just like a bubble. Right. So I just imagine what it would be like for the tourism industry if we had hospitality like the culture, and how much growth this country could see. Because Nepal is so underrated, and there's so many people where I'm from, they wouldn't even know where it's at the map. Like, it's China, India, and then there's this little part that people think so tiny, and in reality it's huge, number one. And number two, there's so many opportunities in this country. And every tourist I've ever met, I've never heard anyone say they did not enjoy their time here. And 50% of them are here for at least their second time because they had to come back. It's not the beauty, all right? It is beautiful. This country is amazing, but there's so many countries with that type of beauty. It's the culture. And I feel like the privilege that you have to use that in so many ways is major importance of this country. र म यही क्वेसन चाहिँ I'd like to ask you as well, हैन नेपालमा चाहिँ टुरिज्म र हस्पिटालिटीको पोटेन्शियल चाहिँ यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ? प्राय अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स जस्ट अबाउट सर्भिस अनि किचन जस्तो देखिन्छ, बट इट हेज अ भेरी ब्रोड स्पेक्ट्रम एज टेलर जस्ट सेड. You can go to event management, there's something called entrepreneurship, you can have your own restaurant or startup, even that can go beyond hospitality because it's a complete package. You learn about management, marketing, even you can go to business analysis and things like that. And even the scope is even getting broader day by day. अब हामीलाई पनि कतिपय कुरा नयाँ लाग्छ, लाइक अब इन्टरनेटमा नयाँ एजुकेसनको बारेमा अथवा केही कुरा चेक गर्दा you find so many new and interesting things. And for sure अब हस्पिटालिटीमा लागिसकेपछि amongst them one is for sure for you. अब त्यो भएर I think it's a very big opportunity, but त्यो बाहेक पनि एउटा मैले देखेको चाहिँ people think it's easy to study hospitality, but let me assure you that we have more than 10 subjects per semester. We have our assignments. We even go for practicals in the hotels and other restaurants and other business setups. And we do researches and prepare the research papers. And it's not that easy as people feel. I heard you even have to study economics and stuff. You have economics, accounts. For me, it was even more difficult or new. किनभने मलाई थाहा थिएन त्यसको बारेमा. I was coming from in season of the frogs and rats, and now I had to deal with the formulas and get things done. The tables and the balance sheets and everything. But I figured it out, and I'm sure like people, if they have passion and they want to learn, they will definitely get it. It's not that scary to others, but still it's not that light to take as well. So त्यही भएर अब मान्छेहरुलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने only come to any field you like if you think you really fit in there, or it's your call. त्यति भयो भने मात्र, otherwise it will be a waste of time, and maybe you need to spend more years later to figure out where you actually belong. भनेपछि इक्वली पोटेन्शियल त हुनु पर्दो रहेछ नि होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नको लागि पनि भन्ने बुझ्यो नि. 82% लिएर आएर खाली अब साइन्समै जाउँ वा फिजिक्स वा मेकानिक्समा केही गरौँ भन्दा पनि होटल म्यानेजमेन्ट मेबी आर्ट्सतिर पनि लागेर त्यति नै बढी पोटेन्शियल देखाइसकेपछि त राम्रो फ्युचर राम्रो स्पेक्ट्रम छ यहाँले भनिदिनु भयो हैन. सो I'd like to come back to Taylor once again. So can you tell us more about your future plans? Are you planning to stay here in Nepal for good, or I mean, would you like to go back to your country, do something that whatever that you learned here in Nepal, would that be useful back in your country? Ideally, I would love to spend my entire life in this country. And if the luck comes that it works that way out, then absolutely I would live in this country forever. But at the same time, I have to stay like in this present moment. And that's so hard for us because it's always like 5 years from now, what if I can't get my visa? But, I think it's super important, especially on the topic of like figuring out what we want to do, live day by day. And right now, I'm so happy to be here. I pray that I will be here forever, and I hope that I can keep continuing to develop and change what the perception of Nepal is, because I want it to be seen for the amazing country it actually is. Now again, I wanted to ask Taylor, you talked about punctuality and stuff, a little about that, but what other observations have you made? What have you observed in maybe customer service or in hospitality in US and in Nepal? What are the differences or something about it? The main focus that I worked on with my employees was, being
real about it. Like you can tell when someone's like with your friends. You can tell when someone's being fake and they come up to you and they're like, "Oh, I haven't seen you in so long." Like you can tell, you can feel it. So it's the same in hospitality, because you can tell when someone's being genuine and you can tell when someone's forcing it. And I really believe that people have to find that part of them that's going to help them be happy in a real way. And if you can bring that to work and you can live that in everyday life, then your customer service skills are already there. And that's why I said earlier, you can't really teach it. You know, you have to help people find it. And once that person finds that part of them, it just comes so easily. So that's how I usually help develop in customer service. I usually talk to people about their problems. And for like managers out there in Nepal, they need to talk to their employees and they need to help them and make sure that they're okay. And they need to train them in the proper way, because there's a leader and there's a boss. And a leader leads by example, and a boss belittles people and they make them feel worthless, and it takes that shine. So be a leader. And if you do that, everything works out. Okay, so I'm very curious to know, because you know, not every time everybody's in the mood to smile and be courteous and then be sincere and polite all the time, because people have their own emotions, own sets of sentiments, so they deal accordingly. But then I think that you guys are doing a commendable job, regardless of what your physical emotions are, and or how you feel, it's isn't something related to our job here as well. That relates a lot. Regardless of what we feel inside, isn't it? So coming back to Rajmilan, I know once again, actually, यहाँलाई चाहिँ के लाग्यो, since यहाँ बार्सिलोना पनि यहाँको एक्सपिरियन्स भइसकेको छ हैन, तर अब अहिले यसो हेर्दाखेरि अब अलिकति टुरिज्म सेक्टरमा को बारेमा पनि हामी कुरा गरौँला, छलफल गरौँला, कतिको अब स्कोप देख्नु भएको छ यो अब फिल्डमा, यो क्षेत्रमा जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जस्तै मैले बार्सिलोना हुँदाखेरि कस्तोसम्म देखेँ भने त्यहाँ पोस्टर्सहरू हुन्थ्यो बाटोमा, अनि इभन मेट्रो स्टेसन्समा, we don't want more tourists, say no to tourism जस्तो कुराहरू. अनि I was shocked. किन यस्तो भइरहेछ यहाँ भन्दाखेरि they were already in that saturated phase that so many tourists visiting them, and still like अब अझ धेरै tourists आएर they felt like their city was exploited. अनि I compared back to Nepal, we have so much potential, and we set targets every year like 80 million tourists should visit. And sometimes we meet, sometimes we don't, but still those targets would have been even more higher, I think. And so I think we have so much potential, and it's just, he said, we are underrated. त्यस्तै भइराछ कि जस्तो देख्छु. तर त्यो भन्दैमा, it's not that every tourist who come, we just get them through the Annapurna circuit or whatever we have, the ones that are established. किनभने यो ट्रेन्ड भइरह्यो भने सायद even those places will be filled with the concrete resorts and other buildings that are just tourist minded, and I think that will even make things bad. But I think we need to search the potentiality for sustainable development for tourism. Even the youth who are here studying tourism or being engaged in this field, I think they would feel more motivated to stay in Nepal and work in Nepal. That's really important, because we are having so much brain drain. Even hamray field ko मान्छेहरु, they are like, पढिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि, I think I have to apply for PR in Australia or find some good job in cruise line or some other European countries or even Middle East, but they never feel like working. It's very ironic, because the youths, of this country are, particularly going outside of Nepal, but then, youths from country like USA are coming back to our country and then serving us in some way or the other. So with this note, I think it's about time we take a short commercial break. हामी एकदमै रोचक, interesting interaction, conversation मा छौं आज. Well, एकैछिन छोटो commercial break. We'll be right back. Alright, you're watching Aaja Ghar Mai, and today we are having a very, very interesting conversation with Rajmilan ji and Taylor. Taylor is also here. So yes, again, we just have very limited time, so I'd like to ask both of you. Taylor, Rajmilan, you were the first Nepali person to go to Spain, internship ko lagi, at the same time, you're here in Nepal to learn and to grow and, to explore about hospitality and, about this. So any message that you have for the aspiring youths, especially in Nepal, who want to go abroad and they think that there's no scope over here. So what messages you both would want to give to our viewers? मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब बाहिर बस्नु टेम्पटिङ देखिन सक्छ, किनभने people will be like, oh, यही बस, you'll have a very good job, you'll earn, you can send money to your family and you'll have a good life. But what I think is, हामीसँग नेपालमै यति धेरै स्कोप छ कि
हामीले त्यस्तो ठाउँहरुमा चाहिँ भ्याकेसनमा फ्यामिलीले नै लिएर जान सक्छौं I think that would be much better than striving and striving all day and night अर्काको ठाउँमा and being away from family. We have so much scope here that life can be better and those things can be just like hey ल म घुम्न जान्छु let's plan a trip and you can be to any places you think किनभने हामीलाई अब सायद वर्ल्डमा जुनसुकै ठाउँमा पुग्न पनि त्यति गाह्रो छैन अब त्यही भएर my message to the youth is think that way किनभने everyone has been like going through the same protocol of going to Australia, Canada or some other destinations. I think life is much beautiful beyond that. So maybe we should start thinking out of the box, right? Exactly. So the same question back to Taylor. I mean, what do you think should be learned by the parents of today for their children and for the future generations who are very interested in doing something on their own apart from going abroad? What do you think should be your message? I see it in the United States right now. And this is what I want to tell people. It's be happy, okay? Live life, take chances, do what's right, and stand up for the world. Because we have 14-year-olds in the United States protesting for gun control. Because we have a generation that's coming up that wants to see change. And it's just been this cycle of life through the years. And I feel like it's time for the youth to stand up, to take a stance, to do what's right, and to take chances. Because it has to be done. You know, it can't keep going on like this. The world can't keep surviving through hatred and fear. It's time to take chances, to love people, to listen to people, to take chances, and to go and do what you've always dreamed to do. Life is too short. It is way too short to sit there and think about what we could do. So your parents tell you you can't do anything, and you have to do this because this is what the family demands. Take a stance, take a chance, and run, and do what you want to do. Because it's time. It's time. The world is changing, and I feel like it's our age group that's the ones that are causing this awakening. Yeah. And I'm super excited to see what the future holds. All right. You know what, Laurisa, it's very inspiring to see both of them because you guys are so young and you know you guys are talking in a very intellectual manner and you know you're such inspiring people and we also get you know very inspired when we have guests like both of you. Of course. So we'd like to wish you all the best for your future endeavors. Whatever you are planning to do, may you do it with the wholeheartedly and with all the success. Thank you very much. So with this, it's almost time that we sign out also from the show. So thank you very much once again to our guests. Hamra Sampurna दर्शकवृन्दलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौं भोलि फेरि 12:30 बजे कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्न नबिर्सिनुहोला कि आज घर मै लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं Have a good day. Hi everybody, I'm Sagarika and this is me Laurisa and if you like Aaja Ghar Mai on Kantipur Television HD then don't forget to like, comment and subscribe. Also follow us on Facebook and Instagram and don't forget to download our app. Bye-bye. Bye.